Holy God, you are everything to us. Dios celestial, I want to personally sos thank you todo para for all that nosotros. you do in my life. Quiero agradecerte personalmente por todo lo que haces en mi vida, How you've led me all these many years to this point. cómo me has guiado todos estos años hasta este punto. I know my experience is mirrored in the lives of many people. Sé que mi experiencia también You've led es la each of misma us que la de otras personas. individually to this point. Nos has dirigido a cada uno de nosotros individualmente a As este we punto. anticipate the soon coming Sunday law, Al anticipar esta ley dominical que viene tan pronto, we see its agitation throughout society. a través de la sociedad, en Help toda la each of sociedad us vemos el tema siendo agitado. to Ayúdanos make a an cada uno intellectual, a, an emotional, and a spiritual preparation. a prepararnos intelectualmente, emocionalmente In y Jesus' name, espiritualmente. amen. En nombre de Jesús, amén. Welcome back. Hola de vuelta. I apologize. I know we're having technical difficulties at this camp meeting, but things happen. Disculpas que tenemos algunas dificultades técnicas, pero bueno, a veces pasan So estas in our cosas. last study, Bueno, en nuestro we estudio began anterior discussing the subject of Sabbath keeping. comenzamos a discutir, hablar sobre el it's tema del always the- sábado, As is guardar el always sábado. the case, Como siempre people have sucede, very strong opinions on how we keep the Sabbath, la gente tiene opiniones fuertes sobre cómo guardamos el and sábado how we should relate not only to God, but the world in which we live. y sobre cómo deberíamos relacionarnos no solamente con Dios, sino que también con el mundo I changed the en el que context vivimos. after that discussion Después de esa discusión, yo cambié el to deal with a contexto related subject, para abordar un asunto which relacionado, is the subject of the 1850 history que es el tema de la historia de that relates to 1850, slavery. que se trata sobre la And esclavitud. we find all of this in the book Early Writings, Y todo esto lo encontramos en el libro Primeros which Escritos, we know is a compilation of a couple of books. que sabemos que es una recopilación de un par de libros. One of them is Spiritual Gifts, Volume 1. Uno de ellos es Dones Espirituales, volumen 1. So we discussed all of that in the words that are on the board. Entonces, todo esto lo discutimos acá en estas cosas que están en la pizarra. We then went to the 1888 history, Después fuimos a la historia de 1888 and we saw that the test that was confronting, we'll say, God's people, y vimos que la prueba que estaba confrontando a, we digamos, could el also pueblo de say Dios, the United States, también podríamos decir a los Estados Unidos, it was a Protestant phenomena. era un fenómeno protestante, It wasn't a Catholic-led initiative. no era una iniciativa por parte de la Iglesia And Católica. we use the term apostate Protestantism, or at least Alan White does. Y nosotros usamos el término protestantismo apóstata, por lo menos Elena de White lo hace. And we see that as a singular test. Y nosotros vemos a eso como siendo When we una go prueba To única, en early singular. history, nearly 40 years before, Cuando vamos a una historia más o menos 40 años antes, we know the history, conocemos la historia, we know about the fugitive slave law, conocemos sobre la ley del esclavo fugitivo,
we know about the Civil War Sabemos acerca and the de steps that la led guerra up to civil all of those things happening. y los pasos o las cosas que fueron sucediendo en preparación The a Great estas cosas. Compromise. El gran compromiso. And we put that all together by saying that 1850 is the Sunday law. Y nosotros lo pusimos acá todos juntos diciendo que 1850 es la ley We dominical. have the close of probation, Tenemos el cierre del tiempo de the prueba, time of trouble, el tiempo de angustia ending with the second advent. y finalizando con la segunda So that's venida. that's as far as we got in our previous study. Hasta ahí llegamos en el estudio anterior. So in the 1888 history, En la historia de when we 1888, compare that to the 1850 history, cuando lo comparamos con la historia de 1850, we saw that that was slavery. vimos que eso era la esclavitud. At least that's what someone placed here. Por lo menos eso es lo que alguien colocó aquí. And that's the Declaration of Human Rights or Civil Rights. Y esa era la declaración de los derechos humanos o de los So- derechos civiles. I have a question. Entonces, tengo una pregunta. We've moved around 40 years into the future. Nos movimos más o menos 40 años Susan, hacia el futuro. Why is slavery not here? Susan, ¿por qué la esclavitud no está Why- aquí? Why is it only a singular issue now of Sunday? ¿Por qué ahora se trata de solo un asunto singular, que es el domingo? So Susan said it's no longer the test. Susan dice que ya no es más la prueba. So why is it no longer the test, Susan? Why did God say it was a test and now it's not a test? Why did God change God's mind? ¿Por qué ya no es más la prueba? ¿Por qué Dios dijo era una prueba y ahora ya no es una prueba? ¿Por qué cambió de idea? And she said different dispensation. Ella dice que es una dispensación Okay? I diferente. think that was code word for saying I'm not sure. Creo que eso era una forma de decir que no Okay, so estoy seguro. some of us ¿Segura? may not be sure, Bueno, algunos podemos no estar but I want seguros, us to be sure that something has changed, pero quiero que estemos seguros de que algo that we cambió, haven't missed anything. que no nos perdimos de Okay. nada. Gloria? United States local to Christendom? Is it- Okay, so Gloria says we went from the United States back. Gloria dice que fuimos, So Gloria, eh, so 1850 was a US issue. 1850 fue un asunto de los And she Estados says Unidos. maybe the 1888 is a Christendom issue. Y ella dice, tal vez la historia de 1888 es un tema del área de Okay, so población do you cristiana. mean that this was the United States government and this is the United States churches? Is that what you mean? ¿Querés decir que esto era sobre el gobierno de Estados Unidos y esto sobre las iglesias de Estados Unidos? ¿Eso es lo que querías decir? So she said yes. Ella dijo que So sí. then that would sort of mean like it was a state and then a church issue. Entonces significa que esto era un asunto de Estado y esto un asunto eclesiástico. So what did someone say in this history is happening here on this date? Entonces, ¿qué fue lo que alguien dijo que en esta historia está pasando acá, That en we esta fecha, mark or we picked up? que marcamos o que vimos? Sorry? Law. So we had Ley. a law here. Tenemos una ley acá. Do you agree with that, Gloria? ¿Estás de And acuerdo con eso, Gloria? hence state. Y por lo tanto es And Estado. in this history, Y en esta historia, the 1888 history, la historia de 1888,
We know that it didn't go far enough, Sabemos que no but fue what's lo being suficientemente proposed here? lejos, pero ¿qué es lo que se estaba proponiendo aquí? A law. Una ley. So it's a law here too. Entonces es una ley aquí So también. Gloria, if it's a law in both histories, Entonces, Gloria, si es una ley en ambas historias, would it be fair to say that this was state and this would be Christendom? ¿sería correcto decir que esto era el Estado y esto era sobre el cristianismo o el mundo cristiano? No. No, it wouldn't be fair to say that. No, no sería correcto. ¿Sí? So it's a state-driven initiative Entonces, es una iniciativa por 50. parte del Estado en el and it's a 50 state-driven initiative in 88. y es una iniciativa por parte del Estado en el 88. You agree with that? Okay. ¿No me So acuerdo? when the state says we want to make a law, Entonces, cuando el Estado dice queremos hacer una ley, people are going to say, why? la gente dice, ¿por Defend qué? your position. Defender tu And they're not going to say, posición. we just like taking holidays. Y no van a decir simplemente, nos gustan las What's the vacaciones reason for this law? What's behind it? o nos gustan los días libres. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación, la You said razón it por was? detrás? So she says church Dice or que es Christendom. iglesia o el mundo So cristiano. here in this history, Entonces, acá en esta historia, they have this slavery, estaba la and people are esclavitud going to say, justify it. y la gente dice, And bueno, Is a justificame farmer esto. going to say, I make lots of money on the backs of human beings? ¿Y será que los granjeros van a decir, bueno, hago They might believe that, mucho but they're not dinero? going to use that argument. Tal vez creen en eso, pero no van a usar ese What argumento argument will they para use? defender la esclavitud. ¿Cuál argumento usan? The Bible, they will use the Bible La Biblia, usan la or Biblia Christendom. o el So cristianismo. there's not much difference between the two, really. Entonces no hay tanta diferencia So entre los my dos question then realmente. was, Entonces mi pregunta entonces we're in this fue, history, the o era, 1888 history, estamos en la historia de 1888, but there's no slavery being addressed now. pero no hay, la Why? esclavitud no está siendo abordada ahora. ¿Por qué? Well, it's an issue of the immigration. Okay, so there are other issues, but why is slavery not here anymore? Are you saying it's There's a law to outlaw slavery. okay? So my question is, why is slavery not here, part of this test or the test? Entonces mi pregunta es, ¿por qué la esclavitud no está acá? ¿O por qué no es parte de la prueba o la And prueba? this was all state. Y esto es todo Estado. And Kathy said, Y casi dijo somewhere in this 40-year history, que en algún momento de esta historia de 40 the años, state addresses the slavery issue. el Estado aborda el asunto de So la it's no esclavitud. longer an issue anymore. Entonces ya no es más un tema. So all those Es un greedy problema. farmers in this history, Entonces, todos esos granjeros codiciosos en esta historia, the state says, suffer, we don't care. el Estado dice, bueno, sufran, no nos importa. And all those pastors in this history, Y todos estos pastores en esta historia, the government says, el gobierno dice, we don't care about you either. Tampoco nos importa. Somewhere in this history, there's a change about slavery. En algún momento de esta historia hay un cambio sobre la esclavitud. Yes? Okay. Claudia. Claudia, Yes, yes. We know because of the charismatic structure of Eden to Eden.
we know that there's a chiasm, and that model is Eden to Eden. Sabemos que hay un quiasma y que ese modelo es el modelo del Edén al Edén. Previous, the mirror, we know that from Eve, the sin of Eden, then came Cain, the worship, and then came slavery. So that's a mirror images, and now we're seeing the same thing replicated on this side where we are living. And sometimes it's misleading the Sunday law as a name, because that's in general is the mark of the beast. Okay, so Claudio has said, Okay, entonces Claudio dijo, based upon an Eden to Eden chiastic model, basado en el modelo de Edén a Edén, he said there were 3 issues at the beginning and there will be 3 at the end. dice que hubieron 3 temas al inicio y van a haber 3 al He final. said the third one was slavery, Dice que el primero es la esclavitud, which would mean the first one would be slavery. perdón, el tercero es la esclavitud, lo que significa que el primero al And he's final es la saying esclavitud. this issue here Y dice que este asunto acá is fixed somewhere in this history. se arregla en algún momento de esta historia. Have I represented you accurately? He said yes. ¿Lo representamos correctamente? Sí. And that's what Kathy was saying, yes? Y eso es lo que Katy estaba diciendo. Okay, are we all in agreement with this? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? No mistakes? ¿No hay errores? I have to say that because they blame me for making the mistake. They honestly do. Say I should know better. Tengo que decir eso realmente porque me culpan a Okay, mí, ¿no? so- Realmente. When is that law? Bueno, entonces, ¿cuándo Do you know fue the esta date? ley? Put your hand up, anybody? ¿Alguien sabe la fecha? Kathy? 1863. So what is the 1863. law in 1863? ¿Cuál es la ley en 1863? The Emancipation Law. Okay, so La emancipación. Kathy wants to put that law in 1863. Katy quiere poner esa ley en 1863. Anyone else? ¿Alguien más? Will we agree with that? ¿Concordamos con eso? Suella? Well, I thought there was a law that would, that pertained to the southern states. Emancipation, proclamation. Pertained to the southern states, but there were like 4 northern states that didn't become law until later. Okay, so I'm not sure what to write. No estoy seguro qué escribir. So I'm gonna leave the comment from Sue Ellen because I'm not sure what, but I don't have something definitive to say on that. Anyone else? Voy a dejar ese comentario entonces por ahora. ¿Alguien más? Okay, I can't ask anybody who's online because we don't have chat enabled. No puedo preguntarle a Ana que esté online porque no tenemos el chat habilitado. The threat changed. What does that mean? She said that the threat changed. What does that mean? La amenaza cambió. ¿Qué significa eso que la amenaza cambió? Slaves would hard them, so they thought they wanted to put them to slavery. But not in 1888, they wanted to control the Jews, they wanted to enforce something. So in this history, the issue is about slavery En esta historia, el asunto es sobre la esclavitud and the control that people want over this group of people. y el control que las And in the personas quieren 1888 sobre este history, grupo. Y en la historia de 1888 there's a similar dynamic. hay una dinámica similar. It's not slavery per se, No es la esclavitud en sí, but it's control of
three groups: Adventism, Mormons, Adventism, Jews, and immigrants. Lo que es sobre el control de los del adventismo, de los judíos y Anyone else? perdí el otro grupo. ¿Alguien So, más? what about the amendments? Entonces, ¿qué pasa con las enmiendas? Go ahead. The 14th Amendment. Which number? La enmienda 1-4? 14, 1-3. Okay, so we've got the La- 13th Amendment. la enmienda número 13. Someone will give me the date for that. ¿Alguien me puede dar la fecha? As they're looking, Mientras están buscando, the 63 date, la fecha del 63, even though it's valid, it's in the midst of the Civil War. mismo que es válida, está en el medio de So la it's guerra not civil. a federally recognized law, if I can put it that way. Entonces no es una ley reconocida So we've a nivel got federal, si le podemos decir 1865, así. Entonces tenemos and 1865, it's the 13th Amendment, que es la enmienda 13, basically does away with slavery. que básicamente se deshace de la esclavitud. And that's why in this history, there is no slavery. It's not part of the test. Y es por eso que en esta historia no hay esclavitud, no es parte de la So prueba. what Adventism has done, Entonces lo que el adventismo it's hizo been o ha hecho selective in its review of history, es ser selectivo en su has focused on revisión de la historia the later history, the 1888 period, con un enfoque en la and says última it's historia a de singular 1888 test, y dijo Sabbath que and Sunday. dice que es una prueba singular. Does anybody Sábado have any versus questions or domingo. comments on that? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre eso? Okay, so now this movement has been raised up, Ok, entonces ahora este movimiento, and if we ha go sido to erguido. its inception, y si vamos a su concepción, for the first few decades, por las primeras décadas, we were in complete agreement with this model, estábamos en completo acuerdo con the este modelo. Adventist model, I mean. Quiero decir, con el modelo adventista. The movement knew all of these dates. El movimiento conocía todas It estas had fechas, some clues about maybe 50 being the Sunday law. tenía alguna pista sobre quizá Depending on what el studies 50, one would look at, el 50 siendo una ley dominical, dependiendo de qué estudio uno because observaría. why? I don't know if people are familiar with some of the earlier studies. Why do we have an awareness of this? ¿Por qué teníamos conciencia de esto? No sé si todos conocen los primeros estudios. ¿Por qué teníamos conciencia de esto? Before Elder Tess brought this study to us. Antes de que la anciana Tess nos trajera este estudio. Go ahead. No, why we knew that this was a Sunday law. No, ¿por qué sabíamos que esto era una ley dominical? Someone just asked a question and I didn't. They just wanted clarification. Claudia? Lo querían The chart, clarificar esto. no, we were internally, we have to. So my question was, before Elder Tessie's study, we had an awareness of this framework. Entonces mi pregunta era, antes de la anciana Tess, ¿ya teníamos conocimiento de And I asked este about marco? 1850 and the Sunday law. Yo pregunté sobre 1850 y la And ley Claudio dominical, mentioned the chart, y Claudio the mencionó 1850 chart. el diagrama de 1850. Carry on. You were saying more? There is a Sabbath
there, you know, and there's more in the church went into the Laodicean condition at that moment. So tell me a bit more about Sunday law and the chart. Decime un poquito más sobre la ley dominical y el diagrama, That in the chart la of pancarta. 1843, there was no Sabbath. Everybody was a Sunday keeping. So the 1850 chart mentions Sabbath, El diagrama de 1850 menciona el sábado. George. What does it not mention on the chart? George, ¿qué no es mencionado en el diagrama? Yeah. Just look around. What doesn't it mention? If you need help, it doesn't mention slavery. No menciona la esclavitud. And that chart was created for a purpose. Y ese diagrama fue creado con un Jim, propósito. what was the chart created for? What's its purpose, its function? ¿Y para qué fue creado ese diagrama? ¿Cuál era su propósito, su función? You're not sure? Just say not sure. Si no estás seguro, decir que no estás seguro nada más. That's fine. Kathy, what's the purpose of this chart? Así, ¿cuál era el propósito de este diagrama? Go ahead. To prepare people for Dale. the coming of Jesus. So Kathy says it's to prepare people for the second advent. Casi dice que es para preparar personas para la segunda venida. Kathy, which people? Casi, ¿qué personas? So Kathy says the world. Casi dice al mundo. So this chart was created as an evangelistic tool Entonces, este diagrama fue creado como una herramienta evangelística. it's an aid or a helper Es un to accesorio, go una to the herramienta, world una to tell them ayuda about the second advent. para ir al mundo a decirle sobre la segunda And in venida. order to do that, Y para poder hacer eso, what does the church, the movement, see fit to put on this chart? ¿qué es lo que el movimiento de la iglesia ve o entiende correcto poner en el Kathy, what does diagrama? it see fit to put on that chart? ¿Qué es lo que entiende correcto poner en el diagrama? So it sees fit to put the Sabbath on the chart, ¿Le parece bien poner el sábado en el diagrama? and it misses what? ¿Y qué le falta? It misses slavery. La esclavitud, Ok. le falta la esclavitud. David, Okay. why? ¿Por I'll give qué? you two options. Te doy dos opciones. They make a mistake, Cometen un an error, oversight. digamos, It's como not que se lo on their pierden radar. porque no estaba en su radar. All that means they did something wrong. Todo eso significando que hicieron is this algo a wrong equivocado, chart? mal. Entonces, este diagrama está Or errado they did mal. everything correct o hicieron todo correcto and it wasn't supposed to be on the chart. y no se suponía So the que, two options are que no tenía que estar en el diagrama en realidad. dealing with the subject of slavery only. Entonces, las dos opciones son, Why is it hablando not on solamente there? de la esclavitud, ¿por qué no está en el diagrama? Mistake ¿Por un error? ¿Por error? or it's not supposed to be on there. It's deliberate. ¿O no se supone, no tenía que And estar ahí? I'm not talking about deliberadamente? the consciousness of the human No estoy hablando sobre la conciencia unless we del say it's a ser human humano. mistake. de las personas, a menos que digamos que era un error humano. So David says it's David a good dice, chart es un buen diagrama and it wasn't supposed to be on there.
y no debía estar la esclavitud ahí Okay, so incluida. tell me what others of you think. A ver, díganme los demás qué piensan. They were not supposed to be involved in politics, in the external events, they only were internally. God was leading them, they didn't want to be involved with the societal. So Gloria says, Gloria dice, maybe tal vez the reason it's not on there la razón no está is ahí because they were not meant to get involved in politics. Tal vez la razón es porque no se suponían, ellos no In debían voting, involucrarse con la política. they had a higher Votando. purpose. Ellos tenían un propósito She didn't say that, but superior. I kind of alluded to that. Ella no lo dijo así, pero yo hice alusión a Do you eso, want to say anything more? más o menos. Okay, so they Quería didn't decir want to algo get más. involved in the political mayhem of the day. Okay, ellos no se querían entonces involucrar con They had a los higher temas calling. políticos del día, porque tenían un llamado superior, Second advent. la segunda venida. And for them, the most important thing was to put the Sabbath in there. Y para ellos la cosa más importante era poner el Okay, sábado so ahí. does anybody else have any thoughts? ¿Alguien más tiene algún pensamiento? Nobody has any thoughts? I saw you had. ¿Nadie tiene alguna idea? Susan, you don't have any Susan. thoughts? ¿Tienes alguna Just or cosa? no will do. Okay, Sí do o you no? have any? She said no, she doesn't have any questions. Susan, do Dijo you que have any no. concerns? Susan, ¿hay algo que te preocupe? Yes or no? ¿Sí o no? Okay, so she has some concerns, but she can't verbalize them. Ok, entonces ella sí tiene cosas que le preocupan, pero no las Okay, logra so Parminder, verbalizar. should Susan have some concerns? Yes, she should. Ok, Parminder, ¿debería Susan tener So my preocupaciones? question Sí, is, debería. why should pregunta you es, have a concern? ¿por qué deberías When we tener think about everything una that we've preocupación? discussed that's on the board and this person's question? Al considerar todo lo que hemos discutido y al Kathy. considerar la pregunta de esta persona. You don't have to answer that question, but you make another point. Well, ¿Así? maybe it does answer it, is they were supposed to be thinking politically, they should have been taking the whole picture in. So Kathy says, Así dice, perhaps they did something wrong tal vez and they ellos should have been looking at hicieron the algo bigger mal, picture, deberían haber estado mirando el which means they should have panorama been looking at más amplio, the signs of the times, what was going on in the world. es decir, deberían haber estado observando Is that las fair señales, los representation? eventos del tiempo en el mundo. The outside of the church, Sure. So, they needed to be taking in what was going on around them in the world, yes. do you want to add anything? Because you said that before. No? That's Okay. So Kathy just summarized what she'd already said, so I won't repeat that. Katy acaba de resumir de nuevo lo que había dicho, So my así que question no lo is voy a what? repetir. Entonces mi pregunta, ¿cuál es What's mi my question, pregunta? Susan? ¿Cuál es mi pregunta, Susan? Sorry? Why? Yeah, we should have a concern. Sí, Kathy. deberíamos estar preocupados. You could what? Okay, so Kathy says, Entonces Katy dice, if this is the message to the world si este es el mensaje al mundo and slavery is not on it, y la esclavitud no está when en you go el to the world, diagrama, cuando vas al mundo,
and say, get your life in order, y les digas, bueno, it doesn't include ordena tu vida, dealing with slavery. no se is trata that- de la esclavitud. Kind of what you said? Okay, Eso es más o menos lo que dijiste. George. What are your George, thoughts? ¿Qué What are your pensás? concerns, if any? ¿Qué te preocupa? Si estás preocupado. So, so George has said that the 1850 chart aligns with the Sunday law testing message. Por si dice que el diagrama de 1850 se alinea Go ahead. con el mensaje de la ley dominical, mensaje probatorio de la ley dominical. But the message was about the new stuff added to the charts was the Sabbath and sanctuary. There's no warning about slavery. So George has said, George dice, we have a model tenemos un modelo that says the test is slavery. que dice que la prueba es la esclavitud. 1850 slave law, 1850, la The ley sobre la compromise, esclavitud, el which compromiso ends up leading to the Civil War. que termina llevando todo hacia And la, then hacia the la government has to guerra deal civil with that issue between 63 and 65. y que después el gobierno tiene que lidiar con eso entre el That is the 63 y test that's 65. facing, we'll say, the world or the United States. Esa es la prueba que But the está, chart says la prueba de Estados Unidos, only Sabbath. pero el diagrama dice solo el sábado. So we've got that far. Entonces llegamos hasta ahí And I think it's everything that we've said so far is factual, y creo que todo lo que hemos dicho hasta ahora no son opinions. hechos, no son opiniones. So the opinion or the question now, La opinión o la the pregunta ahora, concern la preocupación is that if you look at the evidence, es que si mirábamos la evidencia, 1888, 1888, we, nosotros, God's church, la Iglesia says de the Dios, test was Sunday sacredness decimos que la prueba era or Sabbath sobre keeping, la depending on how you want to santidad view it. It's the same issue. del domingo o el guardar el sábado. dependiendo Two de sides cómo of the lo same queramos coin. ver, son dos caras de la misma And moneda. if you go back and ask God's church, Si volvemos en el tiempo y le whether you want to call preguntáramos them the Millerites a la Ellen Iglesia White de Dios, or the Milleritas, Advent o Elena de movement, White, o el movimiento adventista, what did they say is the test here? ¿qué decían ellos que era la prueba ahí? They're saying it's exactly the same thing. Decían que era And exactamente now lo mismo. we have developed a model Y ahora nosotros desarrollamos un that says modelo what? que dice que, What does our model now say? Simply put. ¿qué dice nuestro modelo ahora? So En términos our simples. model says this history, Nuestro it's modelo all good dice, and well, it's all fine. esta historia está bien, está But todo when you bien, come to this history, pero cuando vamos a esta historia, forget what the Millerites say, olvídate de lo que decían los mileritas, forget what the Advent movement says, olvídate de lo que decía el forget what Ellen movimiento White adventista, says, olvídate de lo que decía Elena de forget White, what the, if we can call it, I know it's not properly formed by then, but the General Conference is saying, y olvídense de lo que decía la conferencia general, que todavía no estaba because they're all saying the same thing. formada apropiadamente, porque todos dicen lo mismo. What are they saying? ¿Qué dicen?
George, what are they saying? They're saying Sabbath. Dicen, And now we're Sábado. saying, y ahora nosotros decimos, forget inspiration, olvídense everything de that you la thought inspiración you believed in, y todo lo que creía, all the words that you've read, todas las cosas que creía, las, and we'll las develop our own palabras model. que Thank you leíste, very much. y vamos a desarrollar nuestro propio modelo. And we'll Muchas make the gracias. test slavery. Y vamos a hacer que la Human prueba sea rights. la esclavitud, los derechos humanos. And that's fundamentally different, Y eso es fundamentalmente not just diferente, to a concept or a vacuum that didn't exist. no solamente a un concepto It's que not no like any existía, that we've got some history that's blank and we've filled in the space that nobody worked out before. no es como que agarramos esta historia It's una well historia documented, que no existe, o sea, una historia en blanco well, y inventamos nada, well sino que laid era una out, properly thought through, historia muy with documentada, multiple references con múltiples referencias, that all leads to a common place, que todo which nos says lleva a un that the lugar test here is not común. slavery, que dice que la prueba aquí but no era Sunday la or la Sabbath. esclavitud, sino que el domingo. And we've only scratched the surface. Y apenas estamos arañando We la haven't even gone superficie. into the inspired statements. Ni siquiera fuimos a ver las We won't go into one declaraciones now because inspiradas. we're vaguely familiar with them, No vamos a ir a ninguna hora porque apenas estamos familiarizados con ellas. but does anybody know, paraphrased, what does Ellen White say or think about this chart when he speaks about its creation? Pero, ¿qué es lo que dice Elena de White sobre este Because I asked diagrama the cuando question habla de cuando fue creado? Porque yo hice la pregunta earlier. Is there a antes. mistake or a problem on this chart? Si hay algún problema o algún error David con said no. diagrama. David dijo que In no, his estimation, en and I'm sus asking the same cálculos. question in Ellen White's estimation. Y ahora yo estoy preguntando lo mismo, pero según los And cálculos what de, does de she Elena de say White. about this? ¿Qué es lo que dijo Elena de White Anyone on sobre this esto? side? ¿Alguien? Susan. Inspired by God. Inspirado por Dios. Gloria? Do you have your hand up? No. Oh, David? So this was taught way. Oh, sorry. Susan said inspired by God. I don't know if I got that bit done. Susan Okay. dijo inspirado por Dios. David, Yeah. David. This was taught way back in the movement. And what David's about to say was taught way back in the movement. we used to. Lo que David está por decir fue enseñado en el movimiento hace tiempo. I don't know if this is the exact words, but we would say that God was in the publishment. So there's this is a paraphrase of an Ellen White statement. Parafraseando una I think declaración it's de Elena de accurate White. Yo creo que es that we used to say, real, quoting Ellen White, que nosotros decíamos, that citando God a was Elena de White, involved in the publishing of this chart. que Dios estaba involucrado en la Rightly or publicación de wrongly, este diagrama. Para bien o para mal, we inferred that meant there's no mistakes here. nosotros inferíamos que eso significaba is que a no good había chart. errores aquí, que es un buen diagrama. I was just gonna say, we said God's hand, she said God's hand was in the publish. I think that's the word stuff and was in the publishment. So Kathy has said basically the same thing. Entonces Katy dijo She added básicamente a lo couple more mismo, words. añadió algunas So palabras. I don't know if anybody's good with their fingers, but maybe we'll be able to find that quote. Capaz que podemos encontrar Someone la finds cita. it, I'll put it down. Si alguien la encuentra, la
La pongo acá. So we have a model Entonces tenemos un that modelo says 50 and 88. que dice 50 y It goes- 88. We have a slavery model and a Sabbath model. Tenemos el modelo de la esclavitud y el del sábado. And the one we're going to be picking up on is the 50. Y el que nosotros vamos a agarrar es el del 50. Test is slavery or equality or civil human rights. La prueba es la igualdad o And it's los derechos not humanos. the Sabbath Sunday issue. Y no es el So going back tema all the way del to the sábado, beginning, domingo. Entonces, si vamos al principio, I'm hoping that we can see that the person's question, espero que lo que estoy esperando es que podamos ver que la pregunta I'm de not la saying persona, people disagreed with this earlier, no estoy diciendo que la gente no concordaba con esto, but it antes, has some legitimacy to it. pero tiene cierta There is some legitimidad. theological, prophetic context or reason to ask. Hay un contexto profético, teológico para hacer esta The pregunta. question about how do we deal with Sabbath La pregunta sobre cómo abordamos isn't el just about sábado this person wanting to do their own will, no es sobre esta persona have an easy life. queriendo hacer su propia voluntad o tener una vida fácil. I don't know what the person was thinking, No sé qué es lo que esta persona estaba but what I wanted pensando, to show us pero lo que quería is that there is a mostrarnos prophetic significance behind that question, es que hay significado profético built atrás de upon esta pregunta. this 1850 model of human rights. Que se construye sobre este modelo If this de is the 1850 test, de los derechos humanos. Si esta es la prueba, maybe we should view the Sabbath in a different light. tal vez debamos ver al sábado a través de una Maybe luz like diferente. good advice. Tal vez como algo así como buen, Maybe you think it doesn't consejo. have the relevancy that it used to have. tal vez pensás que no tiene la relevancia que Maybe solía it's tener. not like the subject of wearing trousers or pants for women. Tal vez no es igual que el tema de las mujeres Where's that usando taken from pantalones in the o scriptures? polleras. Me perdí Book esa parte, perdón. First, Deuteronomy El Deuteronomio, chapter. capítulo, We're at Deuteronomy 22, Deuteronomio 22, and they beat me to it. Verse 5. verso 5. So when we approached that verse, Cuando abordamos ese verso, what did we say? ¿qué How does the decíamos? movement relate to Deuteronomy 22, verse 5, Isabel? ¿Cómo se relaciona el movimiento con este versículo? So I repeat the question. How does the movement relate or deal with Deuteronomy chapter 22, verse 5, which is about, in modern language, women wearing pants or trousers? ¿Cómo se relaciona el movimiento con ese versículo que en el tiempo actual tiene que ver con las mujeres usar pantalones o no? So we have, but we've got some Bible verse. What do we do with that Bible verse? Tenemos ese versículo bíblico, ¿qué hacemos con él? If you're not sure, that's fine. Si no está So, segura, está bien. Isabel says it's an example. Isabel dice que es un It's an ejemplo. example of what? ¿Un ejemplo de qué? Okay. Anyone else? ¿Ok? ¿Alguien más? So it's about gender roles. ¿Ok? Se trata de roles de género. So my question is, what do we do with the verse now?
Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos con el verso ahora? Go for the best one. Oh, okay. Well, just do this one first then. If yes. So Deuteronomy 22 verse 5 says women can't wear trousers or pants. Deuteronomio 22:5 dice que las mujeres no pueden usar So what do we do pantalones. with the verse? ¿Qué hacemos con el verso? That's what it says. It says that the women are to go to war, because the verse talks about the clothing for men, warriors, that women at that point were not to wear the clothing of the warrior. That's my understanding of how we understand. So Kathy's speaking now about the larger context. You have to go to the previous chapter, and then you see the context is about going to war and gender roles. Entonces, But Kathy it está still doesn't hablando address my question. What do we do with the verse? How do we Hablando de- approach it? del contexto del versículo, pero no responde a mi pregunta. ¿Qué hacemos con el versículo? ¿Cómo lo abordamos? So I'll answer my own question. Entonces voy a responder mi propia We go pregunta. to that verse Vamos a ese versículo and we say it no longer applies to us. y decimos, ya no se We'll aplica just para say it's nosotros. an archaic statement. We'll just cross it out and we don't follow that anymore. Decimos simplemente que es una declaración arcaica y It's not the only no la- example, but no it's la an extreme seguimos. example. No es el único ejemplo, pero es un ejemplo Do we approach extremo. or should we approach the Sabbath in the same way? ¿Abordamos o debemos abordar al That's sábado part of de what's la misma behind manera? the person's original question. Eso es parte de lo que está en la If we can pregunta go to original de la Deuteronomy persona. 22 verse 5 and basically erase it, Si vamos a Deuteronomio 22:5 y básicamente lo borramos, how do we approach Exodus chapter 20, 8 to 11? ¿cómo abordamos Éxodos 20, 8 al 11? In the same way, ¿De la misma manera? in a modified way? ¿De una Or forma is it still a modificada? thus saith the Lord in all of its minutiae, in its intricacies? ¿O aún así sigue siendo así dice el Señor, en toda And I think en cada detalle it's del based verso? upon this issue here. Y yo creo que esto se basa en este The movement asunto no aquí. longer speaks about Sabbath being the test. Que el movimiento ya no habla del sábado It now speaks siendo la about prueba. equality being the test. Ahora habla sobre la igualdad siendo la prueba. And what do we do with the fourth commandment now? ¿Y qué hacemos con el cuarto mandamiento ahora? Is it in the same category as a dress code? ¿Se encuentra en la misma categoría que el Or do código we de just look at the vestimenta? principles of that commandment? ¿O simplemente miramos los principios Do de we break ese it line by line mandamiento? and still follow all of those rules? Lo quebramos línea But before we tras do that, línea we y have the seguimos todas reference esas for reglas? this. Antes de que hagamos eso, ¿hay alguna referencia para esto? Manuscript Releases, Manuscritos liberados, volume 13, 359. page Volumen 359, paragraph 13. 1. 359, párrafo All right. 1 en inglés. Okay, so that's the reference. Esa es la referencia. And someone here has read it, and I think it's accurate to what we said before, our paraphrase. Yes. Creo que está en armonía con lo que habíamos parafraseado Okay, antes. so Ok. back to the point I was just raised a minute ago. Someone had their hand up. ¿Alguien había levantado su mano? The student said the Sabbath is still a moral obligation.
Susan dice que el sábado todavía es una obligación moral, but it's not a test. pero que no es una prueba. So when you say it's not a test, is it a test to you? Cuando decís que no es una prueba, no es una prueba para Or vos. when you say a moral obligation, I'm not sure what you mean by that. Cuando decís una obligación moral, no estoy seguro qué quieres decir con eso. So she says it's our moral duty to keep it. Susan, if you don't keep it, what will happen to you? Dice que es nuestra obligación moral. Entonces, si no lo guardas, ¿qué te va a pasar? A slap on the wrist or lake of fire? Alguien te va a pegar en la muñeca So o Susan's te van a not tirar al lado sure. de fuego. Susan no está segura. She's not sure if keeping Sabbath is a life and death test any longer. No está segura de si guardar el sábado es una prueba Is that de vida o fair muerte. representation? Ya no es más. Es una She representación says, yes, it was an verdadera. accurate representation of her thought, but there are Dice que consequences. sí, pero que hay consecuencias. But you're not sure if the consequences is life and death any longer. Pero no está segura de si las She nodded. consecuencias son vida o muerte. Ya no estás más segura de eso. But you used to believe it. Pero sí lo solías creer. Back in the day, you used to believe no Antes. Sabbath, death, eternal death. Solías creer que sin sábado, I presume. muerte eterna. She said yes. Dijo que sí. So this is what's behind, I think, this person's question originally. Entonces, creo que esto es lo que estaba por detrás de And the more we la dig down into pregunta de this esta issue, persona. Y cuanto más it seems that if abordamos we're la not a pregunta, movement in crisis, we're a movement that's questioning something that we thought was really fundamental. parece que si no somos un movimiento que está en crisis, somos un movimiento que está cuestionando algo que era, So that's why I en said algún we momento should be creímos que era concerned about what we have un put fundacional. onto this board. Por eso yo dije que debemos estar preocupados Gloria. sobre lo que pusimos en esta pizarra. Examples, right? But how do you draw? So Gloria said that Yes, go ahead. that I and Isabel, Gloria dijo que I don't know who came yo y que first, Isabel has said that the Bible is a book of examples, not principle. dijimos que la Biblia es un libro de ejemplos, no de principios. Carry on. So the Sabbath, do we draw out the principle of that to understand how to keep it or no? Okay, so Gloria said, does that mean that we're supposed to take the principle of the Sabbath Gloria dice, se supone que as tenemos opposed que to what? tomar Gloria? el principio del sábado Example? en oposición a qué, As Gloria? opposed to the example. En contraste, en oposición So al what I thought ejemplo. that you were going to say, Lo que yo pensé que vos ibas a decir, should we take the spirit of the law deberíamos tomar el espíritu de la ley or o the letter of the law? la letra de la ley. It comes up depending on if you when you evangelize with people, that issue comes up often, or conservatives and liberals. Cuando evangelizas personas, este asunto surge muchas The veces entre los spirit or the letter. conservadores y liberales. El espíritu o la letra. So I never thought there was a difference between them, Yo nunca pensé que había una diferencia but I guess some people think that there entre is. estas dos cosas. Pero creo que hay algunas personas que Claudia. piensan que sí. Claudia. Know why I would be concerned? Because with what I know now, in the past, they shifted and they didn't study the prophetic message.
So if they would find out that 1863 was in the 2520. I'm going to have to stop you here. It's too much and I need to have it contained so I can understand, so they can say what point you're making. So, Claudio, are you suggesting that that God's church in the past made some kind of mistake? Is that what you're suggesting? Claudia, ¿estás sugiriendo que la iglesia de Dios en el pasado cometió Claudio algún tipo said de yes, error? he thinks there were some mistakes made. Claudia dice que sí, que piensa que hubo un error If they cometido. had studied and researched things properly, Si ellos hubieran estudiado e Claudio, investigado what would have happened if they had apropiadamente, done things properly? What would they have found? ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran encontrado? And also studying that more. So you're speaking about the 2520, I understand that. How does it relate to our study? Entonces, estás hablando de los 2520, yo lo entiendo. ¿Cómo se relaciona eso con nuestro estudio? Go ahead. Because if they would understand that, to do the same thing you did in 2012, and understand that 2014 was the Sunday law, but not the Sunday law, Sunday Sabbath. You know, the principle behind all the Sunday laws is oppression, church and state, the mark of the beast. Okay, so what Claudio has said, Lo que It's the- Claudia dijo the whole approach to this es que el abordaje is one about esto? human oppression. es sobre And if you put that opresión humana. framework on top of this, it explains all of these problems. Cuando colocas ese marco sobre esto, explica todos los So I problemas. don't know if people see it that way or they agree. No sé si la gente lo ve de esta manera, no sé si concuerdan. Georgie, do you have your hand up? Okay. Someone else? Okay. ¿Alguien más? Any other thoughts or comments? ¿Algún otro comentario, alguna otra idea? Gloria. So, to answer to Gloria. the person that asked that question, how would you answer it? So if you're asking about so the question, Gloria said, how would I answer this person's question? Pero dijo, me preguntó cómo respondería yo a esta pregunta de esa persona. I'm not going to answer that. I'm not going to answer that question. No voy a responder esa pregunta And the reason is y la razón es because in some people's mind, my answers carry more weight than other people's answers. es porque en la mente de algunas personas mi respuesta And that's lleva okay un in peso some mayor que contexts. I understand that. el de otras personas. Y en algunos contextos está bien, But the yo reason entiendo that I eso, don't want to answer it in this particular case pero la razón por la cual no quiero responderlo en este caso is because I particular wanted us to see this point. es porque quería que veamos este And I wanted punto. us to go beyond. And I hope you understand what I'm about to say. Y quería que vayamos más allá, espero que entiendan lo que To estoy go a punto beyond de the decir. carnal nature of the question. Que vayamos más allá de la naturaleza That carnal de even though la it may have pregunta. just been a practical thing that they were looking an answer for, Que tal vez, mismo que haya sido un asunto práctico I que want us ellos to know estaban why they're asking that question. viendo. Y quería que nosotros veamos And I por qué think in the están haciendo consciousness esa of pregunta. members in this movement, there has been a radical shift in our thinking. Y yo creo que en las conciencias de los miembros de este movimiento ha habido un cambio Gloria's radical en question to me nuestra forma de pensar. Entonces, la pregunta de Gloria Wasn't para just mí about a member attending the class on Sabbath, no era simplemente sobre un miembro atender o ir a clases it's whether or en not this sábado, radical shift in change, this radical change in thinking, sino que es sobre si as este cambio we radical de view the pensamiento Sabbath
al mirar el if I think sábado, that's a good idea or a bad idea. si yo creo que eso es una buena idea o una mala idea. And I don't think it would be safe for me to answer that Y no creo que para mí sea without seguro giving all responder of eso you an opportunity to think about the issues at stake. sin darles una oportunidad a cada uno de pensar sobre las cosas que hay en juego. In whatever shape or form, to whatever degree, En cualquier, the de fact that cualquier we're manera, discussing this, en cualquier, the a fact that we're cualquier looking at nivel, the chart, el hecho de estar discutiendo esto, el hecho de estar we see mirando the tension el between diagrama, Sabbath and slavery. vemos la tensión entre el We sábado y look la at all of esclavitud, Ellen White's writings miramos a todos los escritos de Elena de and White question them. y los cuestionamos. The fact that we're doing that, El hecho de estar haciendo eso, as a minimum, I think it should concern and worry us, como mínimo, creo que nos debería preocupar so that when we come to whatever conclusion we come to, para que, o sea, cuando lleguemos a cualquier conclusión que lleguemos, that we're happy about that. estemos contentos con eso. Because 4 years ago, Porque hace 4 años, 3 to 4 years ago, depending on how you do your calculation, hace 3 o 4 años, dependiendo de cómo we hagamos el threw cálculo, away a fundamental Bible verse. nos deshicimos de un versículo We bíblico took fundamental, Ellen White quotes and just erased them. agarramos algunas citas de Elena de White y las borramos, And we said, we're good to go. We are not only correct to do that, we have to do that. y dijimos, ok, estamos listos, o sea, no solamente es correcto hacer eso, And no sino one que tenemos que objected. hacer eso. Y nadie objetó, Talking about wearing pants or trousers. que hablando de usar pantalones, And I don't know if pantalones. men and women in this movement have Y- realized what we've done. Y yo no sé si hombres y mujeres en este movimiento se Because han when we dado start cuenta de doing lo que or looking at hemos hecho. Exodus chapter 20, Porque cuando empezamos we a we mirar get Éxodo confronted with 20, exactly the same issues. somos confrontados con exactamente Do we mismas view cuestiones. Sabbath differently? O sea, miramos o vemos The el test. sábado en forma diferente. La prueba, Is it a moral obligation or is it a test? ¿es una obligación moral o If we're O not es una prueba. persuaded that it's a life and death issue, si no estamos convencidos de que es un asunto de vida o are muerte? we comfortable with our thought processes? Estamos Susan, bien, estamos cómodos con nuestros procesos the subject mentales. of equality. Susan, el tema de la So- igualdad, If a man or a woman si un is hombre either the o una mujer patriarch or the matriarch of their sphere of influence, es el patriarca o la matriarca de su esfera de influencia, is that a life and death issue? ¿es eso un asunto de vida o muerte? So Susan said yes. Susan dice que So sí. you're burning the lake of fire for patriarchy. Entonces vas a Yeah. quemarte en el She lago de said fuego yes. por el patriarcado, But she's not sure if you're burning the lake of fire for breaking the Sabbath. pero ella no está segura de si te vas a quemar en el lago de fuego I'm not picking por on her, quebrar el sábado. No estoy but if she's thinking that, apuntando a ella if her necesariamente, thinking pero has si ella changed that está much pensando así, si su pensamiento ha cambiado on something that tan así, identifies who we are, we're Seventh-day Adventists, en algo que nos identifica como lo que somos, digamos, I'm sure somos she's not the adventistas only del one. séptimo día, con certeza ella no And es la única. how we view the Sabbath
¿Y cómo vemos al sábado? is not just a moral issue. No es solamente un asunto moral, It's also a prophetic one. también es un asunto profético. And if we start changing our relationship morally with something, Y si empezamos a cambiar nuestra we relación begin changing moral our relationship algo. with that issue prophetically as well. We must change it prophetically. cambiamos también nuestra relación profética con este asunto también. If you're not sure about that, Si no estás seguro, just segura work sobre through eso, the pants or the trouser issue in your mind. Work through the steps and the logic, and you'll see that point. si no estás así segura, anda a ver el tema de los pantalones, If you- navega a través de la lógica, If you change your y morality, fíjate. you change your prophecy, que si cambias la and tu vice versa. moralidad, cambias la profecía y If you change your viceversa. prophecy, it affects your morality. Si cambias la profecía, afecta tu moralidad. Have an issue, would you say morally conservative but socially liberal? So Gloria said, with respect to the Sabbath, is it morally conservative and socially liberal? Gloria dice, con respecto al sábado, ¿es moralmente conservador y socialmente liberal? I'm going to show my ignorance now, Ahora quiero mostrar mi ignorancia, because I'm not sure what that means. Like, so, porque no sé qué quiere decir eso. Okay. so you keep the Sabbath the way that you consciously think that is right, but let others do whatever they need to do, because you don't know their situation, their circumstances. So Gloria said, Gloria dijo, hello? Gloria said, morally conservative, socially liberal means Gloria dijo que You socialmente liberal y moralmente are conservador strict significa about the issue yourself, que sos estricto con and you don't judge con other el people. asunto por vos mismo, pero no juzgás a las demás personas. So if that were the case, Entonces, si ese fuera then el caso, Sabbath would no longer be a test for the world. entonces el sábado no sería It una only prueba para becomes el a mundo, test for Adventists, solo es una prueba para los adventistas, which would then mean lo cual significaría entonces if someone wanted to become an Adventist or join the movement, que si alguien quiere ser adventista, are we able to o test them on their sumarse al Sabbath movimiento, keeping podemos probarlo sobre or not? la guarda del sábado o no. You're not sure. O Samuel? no estamos We can't seguros. test them. No podemos. I think it's just the logic of that. Forget the morality. The logic would tell you La lógica nos diría, if we say you're free to do what you want and we won't monitor it or check it or judge it, si decimos que sos libre para hacer lo que quieras y no vamos a monitorearlo, juzgarlo, chequearlo, then it no longer becomes a test for them. entonces ya no es más una prueba. And if you get to that stage, Y si llegamos a ese punto, it's a skip and a step to say it's not even a test for you. es un paso nada Because más what you'll now decir que no have es más una begun to prueba para do vos. Porque lo que has comenzado a hacer is have a two-tier system. es tener un sistema One rule for them, one rule for me. sistema de dos And o sea, that becomes really estándares, una regla problematic. para ellos I y una think. para mí. Any other thoughts? ¿Alguna otra idea? Okay, so I wasn't expecting us to come to a conclusion
in these studies, Ok, yo no estaba esperando que lleguemos a una conclusión en estos estudios, but I wanted to highlight pero quería several resaltar points. varios puntos. So I wanted to highlight several points Quería resaltar varios puntos that I think members in the movement have not considered. que yo creo que los miembros en el movimiento no han considerado Or thought about and got to a place where they see what the conclusion is. o no han pensado y no han llegado a un So, lugar de This is not donde a saben qué judgment conclusión on any llegan. individual person, Esto no es un juicio sobre nadie, but if this group that we have here in person was a representation of our movement, pero si este grupo que tenemos acá fuera una representación de nuestro movimiento, we're not sure if it's okay if a school forces you to attend a class on Sabbath, whether it's okay to say yes or no. We're not sure about that. no estamos seguros de si una escuela, una institución te fuerza a asistir en el sábado, no sabemos si We're está bien questioning whether or not Sabbath is even a life aceptarlo and o death no. issue, La pregunta sobre si el sábado es un asunto de vida o muerte, which I would then argue que yo means it's not a digamos, diría test to join this movement. que no sería una prueba para And if it's unirse a este if it's not a movimiento. test for them to join the movement, it can't be a test for us to remain in the movement. Que si no es una prueba para estar en el movimiento, no puede ser una prueba para unirse al movimiento, no puede ser Once una you get prueba to para that estar en el stage, movimiento, para nosotros. Y una vez que llegamos a ese punto, the fourth commandment would go to the same place as Deuteronomy 22 verse 5. el cuarto mandamiento iría al mismo lugar que Because Deuteronomio do women in our 22:5. movement have to wear, I keep saying trousers, but pants if you forget. Do women have to wear trousers all the time? Porque, o sea, las mujeres tienen que usar pantalones todo el No, tiempo. they can wear what they No. want now. Pueden usar lo que quieran ahora. So women have understood what those verses say Entonces las mujeres han entendido lo que and esos have come to a versículos dicen place where they have freedom to do what they want. y ahora tienen la libertad de hacer lo que quieran. Which means trouser wearing or pant wearing is no longer a test. Lo cual significa que usar pantalones no es It más was una never a prueba. test even in 19. Y nunca fue una prueba, ni siquiera en el 2019. It served as a symbol of something more profound, more deeper. Servía como símbolo de algo más profundo. So back in Germany, it was framed as a test. Entonces en Alemania fue And I still think that enmarcado was como una prueba, appropriate. pero aún creo que eso fue So the apropiado. question is, do we approach Sabbath keeping in the same way? Entonces la pregunta es si abordamos al sábado, al guardar el sábado de la misma We have a manera. Nethinim join us. Tenemos a un We explain netineo all of our philosophies and our ideas, our que se nos theological une position. y le explicamos todas nuestras ideas, nuestras filosofías Do we say to them, teológicas. let's check what you're wearing? Le decimos, bueno, miramos do qué that? estás usando, qué vestís. ¿Haríamos eso? Some people are adamant, like, no, we don't. And some people were looking, I'm not sure, maybe we do. Algunas personas dicen con seguridad que no y otras personas We dicen, don't check, no sé, capaz are que you sí. wearing trousers or skirts? We don't do that, do we? No miramos si están usando pantalones o polleras, ¿no? So it's not a test, Entonces no es una prueba, but we would explain the concept of gendered clothing and the world in which we live. pero sí explicaríamos el concepto de género al respecto de cómo nos vestimos. So if o we're el- okay, we're la together on vestimenta that point,
Entonces, How concordamos do con we eso. approach the fifth commandment? Entonces, ¿cómo abordamos el Do we say, quinto mandamiento? what is the fifth commandment? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honor your parents. Honra a tus So we might padres. have a discussion of what that means, but do we say that's still in force? Tenemos una discusión podríamos tener una discusión sobre qué significa esto, pero creemos que For esto sure we está, would, digamos, es algo because we could easily tuck it into the concept of civil rights. obligatorio. Sí, porque podemos ver el tema de los derechos And if civiles. this Nethinim said, well, I abuse my parents, Y si este netineo dice, bueno, yo abuso a mis padres, can I join you? ¿puedo unirme a vos? We'd say, no, it's a test of fellowship. Diríamos que no, es una prueba de membresía. And someone said earlier, if you're abusive, you can't go to heaven and you're going to the lake of fire. Y como alguien dijo hoy, que si abusas a alguien no puedes ir al The cielo question y is, vas let's a go to the fourth commandment. ser quemado en el lago de fuego. Bueno, y ahora la pregunta es, Is that a vamos al test of cuarto fellowship or not? ¿eso es una prueba When we talk about de membresía o no? morally conservative, socially liberal, Cuando hablamos sobre moralmente conservadores, because socialmente when we start liberales, viewing the Sabbath that way, pero cuando empezamos a ver el sábado de esa manera, we get to the place where we don't have the Sabbath. llegamos a un lugar We al cual no, acknowledge it no tenemos el sábado. Lo as a reconocemos historical fact, como un hecho histórico, as a past moral imperative, como una imperativa, but un we get to imperativo the place where we moral say it's del no pasado, longer applicable. pero llegamos a un lugar, a un punto en el que decimos que ya no se aplica más. And the questioner asked, the movement. Y la persona pregunta, el And if you're movimiento, the movement, or at least part of it, y vos sos el movimiento, o por lo menos parte You del and I movimiento, vos y yo, need to come to a place that we understand our relationship to the Sabbath. necesitamos llegar a un punto en el que entendamos nuestra And relación con how el it sábado fits into the prophetic model that we have y cómo se encaja en el modelo when we profético que talk about tenemos. the restoration in this Eden to Eden model. Cuando hablamos de la restauración en este modelo de Edén a Edén, We've spoken about civil rights being restored. hemos hablado sobre los derechos civiles siendo restaurados Ellen White calls it what? y Elena de White lo What llama como institution is that, ¿qué institución? in her words? En sus palabras. No, an institution, she says, as it was then, so it's going to be now. So there's some restoration that needs to happen. Ella dice, así como fue en aquel momento, va a ser ahora. Entonces, hay We un have tipo de slavery and civil restauración rights, but she aconteciendo. uses a Nosotros usamos word, la esclavitud a y los derechos relationship. civiles, pero ella usa otra palabra. Marriage. So Matrimonio. yeah, so what I was talking about was marriage. Y lo que estaba hablando era el matrimonio, So, which is a social construction. lo cual es una construcción So she social. says marriage to marriage. Entonces ella dice de And then matrimonio in a our group, they said matrimonio. it's actually two things. Y en nuestro grupo dijeron que And de David hecho said es the second dos one was the cosas. Sabbath. Y David dijo que la segunda era el sábado. So I'll write seventh as the seventh day. Voy a poner el 7 por el séptimo As día. you know, this model here that predated the Eden to Eden model Y este modelo aquí que vino antes del modelo del Edén a is Edén, exactly the same model. es exactamente el mismo modelo. So the Eden to Eden model was not something new. Entonces el modelo de Edén a Edén no es algo nuevo. It was in the consciousness of this movement a long time ago. Estaba en la conciencia de este movimiento desde hace mucho It tiempo, was just framed differently and less well refined. solamente que estaba
construido o se In the same mencionado de way, otra manera y de una forma menos refinada. we knew about 50, De la misma manera que conocíamos its connection to the 1850, chart, con la conexión que tenía which con was an el evangelistic diagrama, tool que era una herramienta evangelística to go to the world para ir al mundo and warn them about the second advent, y advertirles sobre la segunda venida, which is the context of the Sunday law, que es el contexto de la ley which is why dominical, it's there. que es la razón por la cual está aquí. And if you go to 1848, Y si vamos a 1848, Ellen White's going to begin to prepare the church for 50, Elena de White va a comenzar a preparar a la iglesia para because there's 1850, trouble in the world, porque hay problemas en el mundo, political agitation, una agitación política, and Adventists are saying, y los adventistas diciendo, what are they saying? If we know ¿qué the están history, diciendo? Si conocemos la historia. this is the This is the end. el fin, This is the Sunday law. es la ley dominical. She says, it's not that. Ella dice, no, no es eso. She says, this is the prelude to what's about to happen. Ella dice que es la We've antesala known de all lo of que this a estaba por long time pasar. ago. Hemos sabido esto desde hace mucho tiempo. There's more continuity between the messages of Elder Jeff and Elder Tess than some people appreciate. Hay una mayor continuidad entre el mensaje del anciano Jeff y de la anciana Tess, de lo que las personas So when we come back aprecian to a this veces. modeling, Entonces, cuando vemos este modelo, many of us, prior to what I've just drawn there, muchos de nosotros, antes would de say que yo dibujara esto, it's only dirían this, que es solo esto, relationships, relaciones, based upon this modeling here of the 1850. basados en este modelo acá de 1850. And we'd say, well, Ellen White talks about twin institutions, but we'll do away with that. Y diríamos que Elena White hablaba sobre instituciones gemelas, pero bueno, vamos a deshacernos de eso. But we constructed a chiastic structure based upon that Ellen White quote, Pero construimos una estructura quiástica basada en esa cita de Elena de White, before the Eden to Eden model was ever developed. antes de que el modelo de nada ni siquiera haya sido It's desarrollado. crude, it's basic, Es básico, but it está en follows crudo, the same principle. pero sigue el mismo And principio. if it's a methodological issue here, Y si es un asunto metodológico aquí, it's not so easy to throw it away. no es tan fácil de So deshacerse we're going de to close eso. now. Vamos a terminar ahora. We have a study tomorrow, Tenemos un estudio mañana and we'll recap y vamos a recapitular and see if we can discuss this a little bit more or move on to a new subject. I'm not quite sure yet. y ver si podemos discutir esto un poquito más o si podemos movernos, ir a otro asunto. No estoy seguro todavía. Vamos a orar. Dear Lord, Dios, we know and we believe that you are in control. sabemos y creemos que estás en We know control, that you are leading us along the narrow path, que nos estás guiando a través del camino midnight estrecho, cry behind us, con el clamor de medianoche por and detrás Jesus in front of us. y con Jesús por delante. Help us to have the confidence Ayúdanos a tener la confianza to believe that we are still being led de creer que aún estamos by our siendo past guiados experience and what the por- future is before us. por nuestras experiencias pasadas y por el May futuro, we not be a movement in crisis, que no seamos un movimiento en crisis, but may we continue to be led and directed by your will
sino que podamos seguir siendo dirigidos por wherever tu it voluntad, may lead us. a donde sea que nos pueda llevar. As we wrestle with our relationship to you, Al luchar con nuestra relación contigo, to your laws and your commandments, con tus leyes y tus mandamientos, your counsel and your advice, tus consejos y tus, I ask that ah, we y tus would consejos, hear your voice pido que podamos oír tu voz as it permeates through our movement, al and permear that en we would nuestro come to a movimiento proper and right conclusion, y que podamos llegar a una conclusión not just on the apropiada Sabbath, y correcta, no solamente sobre el sábado, but on all the issues that confront us. sino que sobre todas las cosas que In nos Jesus' name, afrontan. amen. En nombre de Jesús, amén. Thank you, everybody. I'll hand you over to the host now. Muchas gracias. Le pasamos ahora al anfitrión. Thank you, everyone, for joining us. We will Gracias por see you unirse. tomorrow morning at 9:30 for a continuation with Los Elder esperamos Parminder. Happy mañana de Sabbath and God mañana bless. para continuar con el anciano Parminder. Feliz sábado y bendiciones.